Social worker Rajesh Dabholkar came in support of a widow woman whose house Panchayat wants to demolish. Dabholkar says Panchayat should follow Panchayat Raj Act before taking action on anyone. He also said that Panchayat themselves are illegal, so how they can demolish others' houses. मरे ती 2-12 म्हाका ती बायलेचो फ्रेंड फोन येयलो म्हाका ती बायलेचो ती म्हज्या फ्रेंडाची बायल हो तिचा एक्सपायर्ड जाला यंग विडो ती आनी म्हाका दिसता ती मरे एक मेजर तिका सिरियस हें आसा सिकनेस आसा मेजर सिकनेस आसा आनी ती तुमचे सफर करता ती आनी तुका हेल्प कोणाचो बाबड्याक ना बापूयचो थंय रावता तिच्या बरोबर आतां आनी बापायन मरे आपले प्रोविडंट फंडाचे बीन तो कस्टमर नासता ते सगळे पयशे सगळे काडले ते घर बांदून दिल्लें आसा काल थंयसर खंय सरपंचाचो घोव आनी एक मेंबर आनी केशव फट्टे सेक्रेटरी आनी तेजे बरोबर म्हाका दिसता डेप्युटी सरपंचूय आसलेलो न्हू कोण ते म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना तेका येयले आनी कितें लागले हांगर यो वागणूक जी आसता पळय ती उलोवपाची हें आसता आनी कोणाच्या घरार समज कंप्लेन येयल्या शिवाय बॉडी थंय वचपाक गावना तुमी तेंच्या लेटर काडा तेका आफया तेका पंचायतीन इन्स्पेक्शन कॅरी आउट करा अशें डायरेक्ट कोणा कडेन वचपाक गावना आनी तेका ती आपणे भियाले की तेका सपोर्ट कोणाचो ना म्हाका फोन केलो आनी कितें जालां एक्झॅक्ट अशें सांगलां म्हाका बापायक धमकी दिली आपल्याक धमकी दिली भितर उडयता पुलिशेन म्हणून आनी बरें हांव येता म्हटलें आनी हो प्रश्न मिडिया कडेन हाडलो कारण कितें ह्या दिसांनी गोंयांत घडवण जायत आसा कोणूय येता आनी कोणाची घरां मोडटा आनी जे घराचेर गेल्ले घरा कडेन तेका सांजेक जेवंक नासली मनशां ती आनी ही पळय जी बॉडी थंय गेल्ली न्हू ही स्वता पयलीं हेंचो वेव्हार पंचायतीचो चालू आसा पळय ते इल्लिगल पंचायत बिल्डिंगेन चालू आसा आमी हायकोर्टान गेल्या उपरांत तेका प्रूव जाल्लें ती इल्लिगल आनी ती पंचायत बंद आसा आनी बंद आसल्या कारणान तेका ते सकयल ते हेंच्या वांगडा स्टाफा वांगडा बसची पडटा सरपंचान थंय वयच्या पयलीं तेंच्यांनी खरें म्हणशात तुमकां डेमोलिशन करूंकूच जाय जाल्यार पयलीं पंचायत बिल्डींग डेमोलिशन करा जी तुमी स्वता इल्लिगल बांदलेली आसा जेका कसलेंच परमिशन ना आनी तुमी तें घर पळय म्हणून सांजे जेवंक नासले मनशां बरें मोठमोठे प्रकल्प वेरे येयल्ले आसा जे नाले पुरो ते नाल्याचेर तेंच्यांनी प्रोजेक्ट बांदलेले आसा तेंची इन्स्पेक्शन कॅरी आउट करा मरे म्हाजी आनी एडमिनाची म्हाका 70-80 कंप्लेन फायल केल्ल्यो आसा तेजेर एक्शन घेया मरे आनी स्वता पळय सरपंच तिचेर रिमूवल ऑफ सरपंच केस पेंडींग आसा मरे हितून बिफोर द डायरेक्टर ऑफ पंचायत ती स्वता इल्लिगल आहा मरे तिणी स्वता इल्लिगल सायनी मारून सेक्रेटरी सायनी घेवन आसतना ट्रेड लायसनां दिल्लीं आसा मरे 30 काय 40 कितें मरे तुमकां हो आतां हांव कितें प्रश्न करता तुमी तांकां पळय हॅरेसमेंट करता म्हणून कित्याक लागून कांय जाय कित्याक इड्याक बिड्याक थंय गेल्ले ती साजी जेवंक नासली फाल्यां ती बाबाळ तिका 2 भुरगीं तिका ती कशें कितें आपल्या भुरग्यांचें पोट भरता ती म्हाका हांवें पळयल्या परिस्थिती हांव तांकां पावता म्हजी म्हाका खबर आसा तेंची कितें आहा ती म्हाजी इतकीच मागणी आसा माविनान जो सेक्रेटरी अपॉयंट केला परत सांगता आत्तां म्हाका तेजे फोटो धाडल्या माविनाक डिमांड करता हांव कितें वा ते सेक्रेटरीक आफोवन ताका विचार प्रोसिजर फॉलो करपाक काय कळना का डायरेक्ट पंचायत राज एक्ट आसा तेजो फॉलो कर सांग हांव तेजें लिगल काय इलिगल हांव प्रूव करपी न्हू हांव ती बाजूय म्हाजे फक्त प्रश्न कसो आसा जे कायद्यान कितें आहा न्हू तें करपाक जाय न्हू तुमी तेका नोटीस सर्व करा तेका आफोया कितें जालें असो अर्थन तुमी थंय वयतले घरा कडेन जे वयतले तेका धमकी दितले हें काड तें काड नाजाल्यार घर मोडटले तुका पुलीस हे अर्थ कसो ही दादागिरी जाली मरे ऑफिसर थंय दादागिरी करूंक लागला आतां इन्सिडंट गोंयांत घडत आसा मरे चार बाजूनी प्रश्न एकूच आसा तुमकां खरीच कारवाई करपाची जाल्यार पयलीं तुमची पंचायत बिल्डींग मोडा ही जी हायकोर्टान प्रूव केल्ली आसा इल्लिगल म्हणून जे कसलें सादें तुमचे कडेन तेका परमिशन ना सिंगल परमिशन आसता तुमी हेजी 4 फ्लोराची बिल्डींग बांदल्या तितून बसून तुमी वेव्हार करता आनी दुसऱ्याचे इल्लिगल तुमी सोदूंक वयता ते वयता कोणाचे सांजेन जेवंक नासले हेंचे मात्र विचार तुमकां धमक आसा न्हू जाल्यार तुमी मोठे मोठे प्रोजेक्ट जे इल्लिगल आमी कंप्लेनी फायल केल्ल्या तेजेर एक्शन घेवन दाखया थंय वयचे नात कित्याक थंयच्यान तुमकां विटामीन गावता न्हू थंय तर तुमी गेले तुमकां वालोर आसलो आयज आतां आमी सांजचे डायरेक्टराक मेळपाचें आसा आनी वेळ पसंद केल्यार हांव सेक्रेटरीचेर कंप्लेनी फायल करतलो आयज थंय तेजे गेले घरा कडेन जे फोटोग्राफ म्हाका बायलेचो फोन येयलो तेजे फोटोग्राफ काडले घराचे थंय आनी तेणी म्हाका फोटो काडून धाडले ती येयल्ली आपल्या घरान तेका सांगून दवरलो कोणें कितें उलय व्हिडिओ शूटिंग काड म्हणून आनी तुका कितें समज येयलें न्हू जाल्यार वेव्हार लेखी घे सायन मारून घे आनी तेजे वादाक लागू नाका तेंच्या प्रश्न एकूच आसा गोंयांत लॉ एंड ऑर्डराचो सारकें सत्यानाश चल्लो आसा तुका सांगता पुलीस डिपार्टमेंट सोडून हे भलतेच ऑफिसर तयार जाल्ले आतां पुलीस डिपार्टमेंट थंय तुमी दादागिरी करपाचे आतां हे पळय पंचायत सेक्रेटरी म्हण डायरेक्टर म्हण क्लार्क म्हण हे घरांनी वचून धमकी दिवपाक लागले ते जे लिगल काय इल्लिगल ते ठरयतलो कोर्ट आसा डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसा डिफरंट सिस्टम आहा ते सिस्टम कडेन वचून तुमी ताका करा ती रिप्लाय फायल करतले न्हू हेजो अर्थ न्हू सांजेक जेवंक फाल्यां समज येता कदाचित तेणी आपले कितें जिवाचे वायट बरें करून घेतले तर सगळी जबाबदारी ही सरपंचाचेर सेक्रेटरी तरी हे तेच्या लक्षांत दवरचें ओके आतां इतके इल्लिगलीज तुमी चलता म्हणटा म्हणजे एक बाजून खंय तरी पूर्ण पंचायत बॉडी इल्लिगलिटीज सपोर्ट करता आनी बीग बिल्डरांच्या अगेन्स्ट तेंचे कडेन एक्शन घेवपाक तांकां तांक ना आनी दुसरे वटेन त्या गरिबाक अशें हॅरासमेंट म्हणजे फक्त दाखोवपाक लागून की आमी दुदान धरले आहा अशें सांगपाचो उद्देश म्हाज्यो आनी एडमिनाच्यो 60-70 जर कंप्लेनी पेंडींग आसा ती एक्शन घेया मरे तांकां ते टायम दिता रेग्युलरायज करपाक
2 म्हयने कितें बिल्डर तिचे कडेन सांजेक जेवण ती कितें येतली हांकां प्रश्न हांव परत सांगता हांव कितें हांव प्रूव करपी हांव आतां आमी कितें म्हणून गेले आमी कंप्लेन घातल्या बरा तुमी तेजेर तरी एक्शन घेया मरे व्हडले व्हाळ हेंच्यांनी पुरोवन बिल्डरांक परमिशन जी पार्किंग आसा ती रस्त्यार पार्किंग अलाउड करून तेंच्यांनी बिल्डरांक परमिशनां दिल्या मरे म्हणजे तांकां सेफ्टी लोकांची कांय पडलेली ना परत सांगता हांव जो प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत असेंब्ली सुरू जावपाची आसा हो विशय दिसता इतको सादो ना बारीक मनशांक सोदोवपाचो बंद करात आनी तुमी सांगता की प्रायम मिनिस्टरान सांगलें आसा प्रत्येकाक आमी घर बांदून दितले म्हणून घर मोडटल्यान सांगू ना गरिबाचें 19च्यान ती कोणाची घरां येयला 2019 सगळीं घरां रेग्युलरायज करतली तीच तर योजना आमच्या गोंयकारांक गावना जाल्यार कोणाक तर ती गोंयकार मरे आमची वेरेची मरे नीस गोंयकार मरे व्हिडिओ मरे बाबडी ती आनी मेजर सिकनेस आहा तिका कित्याक घाय घेता तेजी रे मात तरी विचार करा मरे ज्याच्या वाटेक गेले तिका सांजे जेवून नासली म्हणजे तुमकां धमक आसा न्हू हांव परत सांगता ते बिल्डर आमी कंप्लेनी फायल घेतली एक्शन घेवन दाखोवया वालोर तुमकां अशें गोंयाभर चालू आसा डिमॉलिशनाचे आसगांव पळयत जाल्यार मागीर ते मडगांव पळयत आतां वेरे डिमॉलिशन जालें पण आमी डिमॉलिशन आमी इलिगल स्ट्रक्चर जो ओल्ड गोवा बांदला तेजेर कांय एक्शन जायना अजून पासून तेजेर कितें म्हणटात अरे बाबा हाय प्रोफायल मनशा वाटेक कशें वयतले हो सांजेक जेवून आसली फॅमिली ताका ती CRZ लागता मेजर तुका सांगता कायदो कानून फक्त कोणाक लागता गरीबांकूच कायदो सांजेक जेवून आसले गो तेजे ते बायले कडेन पळय विचार तरी करे मरे मावीन गुदिनो सुद्दां डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसा आमची मॅडम आहा पळय तिका सुद्दां तिका रिक्वेस्ट करता ते सेक्रेटरी कशें इन्स्ट्रक्शन दिया पावस पडटा ती 2 वेळचें जेवण कशें तयार करूंक जाय पळय तिची हालत चल्ल्या वडेची ती सुद्दां भायल मनीस ती डायरेक्टर आमची बसलेली आहा तिने तो विचार करचो परत सांगता तिचे लिगल इनलिगल तो विशय मागीर तुमकां घरा वचोन तेका कितें सांगपाचो रायटूच ना कायद्यान खंयच बरयल्लें ना बाबा सेक्रेटरी सरपंच मेंबरांचो तेका अशें सांगचें म्हणून तुमी कितें आहा तो पत्र व्यवहार करा आनी तेजेर एक्शन घेया कायद्याची बाजू ती लढटली ती म्हाजी बाजू न्हू हांवें फक्त अवेरनेस केला कितें अशें कोणाचेर संकट हेच्या फुडें येवच्यो न्हू आनी मावीन गुदिनो स्पेशली एज अ पंचायत मिनिस्टर म्हणून इन्स्ट्रक्शन दिवचें आपल्या ऑफिसरांक ह्या सेक्रेटरीक बाबा हाडा आनी ताका मातशें ट्रेनिंग दिया म्हणून सर्वसामान्या कडेन कसो वागपाचो तो लॉ एंड ऑर्डराचेर कितें म्हणटा तुमी की लॉ एंड ऑर्डर खंय तरी कॉलेप्स जालेले आसा म्हणून ते सगळें जग जाहीर आसा तें सांगपाचें आसा लॉ एंड ऑर्डर कॉलेज आतां पळय मरे मर्डर जाता एक्सिडेंट जायता कोण मानसिकता संतुलन बिगडलें जाल्यार पुलीस वागत आसा पुलीस बाउन्सरांक सपोर्ट करता कोण कोणा कडेन हें आसा मिली भगत तेंच कळना मरे हितून गुरफटलो जाता वयता कोण येता सर्वसामान्य मनीस हाय प्रोफायल मनशाक कांय पडलें ना जो पळय दिसवड्याच्या कामाक वयता ना तेका शिरकोवपाचो प्रयत्न करता म्हणजे तेका शिरकयले की तो पळय भुरग्यांचे पोटूय भरूंक शकना ना एक वचून खंय तरी मांडून जीव दिवपाचो ही सद्या परिस्थिती उद्भवली आसा आणि सीएमा कडेन होम मिनिस्ट्री आसा जाल्यार तेणी एक्शन घेवची एक्शन सीएमान म्हणजे तेजे ऑफिसर तर बरे आसा जाल्यार सीएमाची गरजूच ना न्हू अरे जे पुलीस आमी IPS ऑफिसर जे पुलीस डिपार्टमेंट येतात तेच तर सिरियस आसा आनी स्ट्रीक आसा आनी क्लीन आसा न्हू जाल्यार सीएमान इन्स्ट्रक्शन दिवपाची गरजूच ना कायदो कोण सिस्टम कोण चलयता मुख्यमंत्री हो त्या पदाचो सिस्टम कोण चलयता ब्युरोक्रेसी आसा पळय ते सिस्टम चलयता तेंच्यांनी स्ट्रीक रावपाक क्लीन रावपाक जाय जाल्यार आमची कितें लॉ एंड ऑर्डर जाग्यार येतली न्हू जाल्यार हे घरा खातीर जे तुमी आतां हें करतात जाल्यार तेजे खातीर तुमी कितें तरी लेटर कितें करतले ना तेंचे कडेन येवनी न्हू सुरवाती तेंच्यांनी येवनी मागीर हांव तांकां सांगता वेळार तांकां लिस्ट दिता कितकी इनलिगल आहा पळय ती जी कारवाई ह्या घरवाचेर जावंक शकता तीच कारवाई तेंच्या सगळ्यांचेर करची म्हाका पळोवया पंचायत कितकी सिरियस आहा ती सोमार हांव लिस्ट दितलो आमी ज्यो कंप्लेनी फायल केल्या पळय तुमी कितें एक्शन घेतलें तें आमकां रिप्लाय दिया म्हणून हेजेर अजून कोणी कंप्लेन फायल करूंक ना हेजेर कोणीच कंप्लेन फायल करूंक ना जशें कितें तिणी व्हडलो बंगलो बांदला स्विमींग पूल बांदल्या तशें खंय केल्या तेका शाणपण म्हणपाक गेले दिसता म्हणल्यार नीज गोंयकार खंय तरी धोक्यान आसा 100% आहा न्हू आसात खंय तरी 100% नीज गोंयकार धोक्यान आसात येणाऱ्या काळान आमकां तुका सांगता आमकां आमी गोंयकार बेघर जातले मरे आनी भायले हांगा कॅप्चर करतले गांवाचे गांव वाड्याचे वाडे पळया तुमी आनी कारण फक्त स्थानीक पंचायती खातीर हेंचो तांकां फूल सपोर्ट आहा